Nedavno smo bili u prilici da na stazi centra Navak nakratko upoznamo Scaniin tegljač pod oznakom R440 sa modernim Euro 6 motorom. I to ne jedan, već 3. Poznato je da je Scania prvi veliki proizvođač koji je zvanično predstavio Euro 6 motore, a upravo je ovaj od 440 konjskih snaga kojim je opremljena ova trojka prvi koji je počeo da se ugrađuje u R seriju. Šveđani kažu da im je glavni cilj bio da uprkos novoj i skupljoj tehnologiji performanse zadrže u onim okvirima koji su važili za Euro 5 kamione. To znači da se maksimalni obrtni moment od 2300 Nm ostvaruje već pri 1000 obrtaja u minutu, a krstareća brzina pri 1100 obrtaja. Ovi tegljači, izrađeni u konfiguraciji 4x2, prilično su stabilni u vožnji kroz krivine, pre svega zahvaljujući bezbednostnim sistemima, poput onih koji se mogu naći na savremenim automobilima, a Grdosiju teško 18,6 tona lako su obuzdavali ABS, ESP i sistem za elektronsku distribuciju sile kočenja. Inače, krstareća brzina, odnosno Eco Cruise, za čiju kontrolu je zadužen menjač, ograničena je na 85 km/h. Tačnije, pri toj brzini kamion daje najbolje rezultate na dugim relacijama. Tada putni kompjuter pokazuje vrednost od oko 30 litara na 100 km ili koji litar manje. Ipak, najveće oduševljenje kod vozača svakako izaziva unutrašnjost visoke top-line kabine, kvalitet materijala i završne obrade, kao i ergonomično radno mesto. Vazdušno ogibljena kabina odiše komforom, enterijerom dominiraju podesiva sedišta obložena kožom, a točak upravljača se može postaviti u horizontalan položaj, što vozaču znatno olakšava ulazak i izlazak. Udoban fiksni donji krevet širok je 80 cm, dok se gornji spušta i uži je za 10 cm, a tu su radio i automatski dvozonski klima uređaj, zatim kožna prilagodljiva sedišta, veliki frižider i brojne pregrade. Za preglednost unazad brinu širokougaona velika ogledala sa obe strane, koji imaju grejanje i male spojlere. Koliko god kratko bilo ovo druženje sa Scaniinom serijom R, još jednom se potvrdilo da tegljač sa oznakom R440, posebno u verziji sa vrhunskom top-line kabinom, predstavlja pravi primer tehnološkog napretka, bar kada je reč o kamionima za prevoz robe na dugim relacijama.